Guys! Nakulo! Ano guys? Salamat Lord! Guys! Salamat Lord! Yan guys, yan yung huli natin, tatlo. Guys, bira-bira natin yung wirik na parang dilis. Yan, may tulawo guys. Guys, ulang sayad guys, lagi sa lait guys, lalo ito pag sumayad to. Balaulo yung? Ha? Balaulo, ninikaon ako. Wala? Oh. Guys! Balaulo! Balaulo guys! Salamat Lord! Woo! Salamat Lord, laulo. Ha? Oh. Salamat Lord.
guys. Salamat Lord. Huli sa wirik guys na Salamat Lord. tingnan nyo nakahuli guys. Yan guys, yung dilis na fiber DIY natin. Ay, salamat Lord. Tingnan guys. Ito na to guys, mga huli. Maliit. Maliit. Huli tayo ng tatlong talakitok. Thank you Lord. Bahay na tayo. Shout out Amlan Angler Adventure. Guys, hindi na tayo, update tayo sa bahay. Ito lang yung gamit natin guys, oh. Yan.